T-Rex, T-Rex, where are you? Here I am, how do you do? T-Rex, T-Rex, let's dance, dance. Do it like me, stomp, stomp, stomp. T-Rex, stomp, stomp, stomp. T-Rex, stomp, stomp, stomp. T-Rex, stomp, stomp, stomp. T-Rex. Woo! Hi everyone, welcome to our program Belajar Bersama with me, Sandia Jayanti. This program will make learning even more fun and exciting. Today's topic is so interesting. Miss Desi is going to teach us about... We will talk about the extinct animals. Wow! Let's say it together, friends. Extinct animals! So, are you ready to learn? Yes! Very good. Miss Desi, before we start our lesson today, the T-Rex looks so hungry. Oh, okay. So, I think I want to feed it first. All right, Sandia. You may go to feed your T-Rex. Okay, bye, friends! Bye, Sandia! Semangat ya! Okay, students. Now, our topic is about extinct. Do you know the definitions of extinctions? All right, so let's talk more about extinctions. Extinct is the name given to the species when there are no living individuals left. So, extinctions is the complete disappearance of species on the earth. Atau kata lain, extinctions itu adalah punah. Ketika tidak ada lagi binatang yang tinggal di bumi ini. So, kalian tahu nggak binatang apa yang sudah punah? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan woolly mammoth. The woolly mammoth is an extinct species of the elephant, larger than modern elephants. Woolly mammoth could grow to be about 10 until 12 feet tall. Yes, you can see the pictures here. And woolly mammoths become largest extinct about 10,000 years ago. Have you ever seen woolly mammoth? In the movie, maybe? Yes. You know the movie? Right. Next, it's about, what is it? Dodo. Dodo. Dodo bird. All right. So dodo once lived on an island in the Indian Oceans. They became extinct less than 200 years after humans arrived on the island. The last dodo was killed in 1681, and the species was lost forever to extinctions. I think you know this one. What is this? Dinosaurs! Very good, dinosaurs. So dinosaurs, the common name given to a group of reptiles, often very large than the first appearance roughly 245 million years ago. Okay, 245 million years ago. So, this is dinosaurs in the Middle Triassic epoch, and then thrived worldwide for nearly 180 million years. The next one is, what is it? Golden toad. Golden toad. Golden toad is sadly presumed to be extinct. Have you ever seen golden toad before? No. All right. Its last recorded sighting was in the 1989, and then the species, and then the species was officially listed as extinct in 2004. Right. This is a species of the frog, golden toad. Last but not least, Labrador duck. Okay, Labrador duck is a North American bird that went extinct in about 1875 or 1878, and it was already a rare duck before European settlers arrived and decreased the populations. Okay, so those animals
have been extinct already. You curious, why can they become extinct? Yes. Those animals can be extinct is because habitat lost, ya. Mereka bisa punah, binatang yang tadi Miss sudah sebutkan, itu bisa punah karena mereka kehilangan habitatnya. Hal ini terjadi ketika lingkungan alam, misalnya seperti hutan, kemudian atau lahan-lahan basah, atau tempat lainnya hancur, berubah. Gitu. Jadi mengakibatkan mereka tidak dapat tinggal di tempat tersebut. Itu habitat lost. Dan bisa juga disebabkan oleh perubahan cuaca. Salah satunya itu adalah terjadi pada woolly mammoth. Woolly mammoth itu punah karena perubahan cuaca atau perubahan iklim yang mungkin dalam jangka panjang berubah suhunya, curah hujannya, atau pola cuacanya. Atau bisa juga karena overhunting. Ya, eksploitasi yang berlebihan terjadi ketika spesies ini diburu atau ditangkap secara berlebihan. Invasiveness atau disebut dengan organisme yang tidak asli. Ya, mungkin dia pindah ke dalam lingkungan yang baru. Jadi spesies-spesies ini masih harus beradaptasi karena bukan tempat tinggalnya mereka yang asli. Jadi itu yang membuat penurunan populasi. Nah, teman-teman, ternyata masih banyak nih binatang-binatang yang hampir punah. Endangered animals. Kita mulai dengan leopard, Amur leopard. Amur leopard is one of the rarest big cats in the world. Jadi ternyata leopard ini termasuk ke dalam cats loh, ya. Dia ini hampir punah juga. Kemungkinan hanya tinggal 100 leopards yang masih hidup. Yang berikutnya, Javan rhinos, ya. Salah satunya Javan rhinos hampir punah juga. Pernah lihat? Oke, good. Ada juga yang namanya Sunda Island tiger, termasuk ke dalam tiger, yes. Okay, smallest tiger subspecies in the world, weight up until 140 kilogram. Next is African forest elephant. Ini juga sudah hampir punah, ya. Hampir populasinya hanya tinggal 25%. Okay, the last is hawkbill turtles. Ya, in the last 30 years, the worldwide population's hawkbill turtles have reduced at least 80%. Jadi hampir 80% ya hawkbill turtles ini udah punah. Jadi teman-teman, dari binatang-binatang yang Miss sudah sebutkan tadi yang hampir punah, kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak membantu untuk menjaga lingkungan kita, mungkin binatang-binatang tersebut punah. Apakah kalian mau kalau binatang tersebut punah? Tidak. Oke, maka kita harus cintai lingkungan ya. Oke, sekian pembahasan kita. Teman-teman, kalau kalian tidak menjaga lingkungan, maka binatang-binatang yang Miss tadi sebutkan akan segera punah. Jadi, yuk cintai lingkungan kita. By the way, kemana ya Sandia pergi? Ada yang tahu nggak kemana Sandia? Ngasih makan dinosaurus. Aduh, kok nggak kembali-kembali ya? Ini dia Sandia kembali. Yes, tadi kita sudah belajar hewan apa saja yang sudah punah dan hampir punah. Setelah ini friends, kita akan belajar banyak hal baru lagi. So, jangan kemana-mana, don't go anywhere, belajar bersama, we'll be right back.